Recording. Hello? Hello? Kanina pre, nag-record ako, 'di ba? Putang ina, na-capture lang na audio yung sa'yo. Ewan ko. Baliw ang puta. Hello? Yan. Yan. Hindi nagsasalita si Prince. Hello. Jajabul. Jabul. Hello. Tara, gawa tayong group. Ayaw nga niya ni Prince. Racisms. Lah, kahit ako kasama, parang di tropa. Match found. Korode. Ano maganda sa Korode? Sus ko Ano po. to? Anong mapa to? Bagong map. Patay. Okay, oh. Wala tayong duelist, Prince. Entry ka. Hala, Wala akong juday eh. Sige ako na entry. Tangin na, talo tayo dito. Puta. Yoro ka? Yoro Waylay. Bagong meta to eh. itong bagong meta, Deadlock. Tangin wala tayong Ay, inis. na yun. Hindi, okay lang yan. KO na ako. Bago ba't siya binugbog? Sino? Thank you. Bago pinugbog yung ano, They brought May- along my arch nemesis, Sage. ang tawag Just nito, kidding. may ano, We're like standard Oo. nemesis. Ah. Oo nga eh. Tanginang kwento may yan. may ano par, may potato corner worker. Ah! Tapos bago binubog siya, Oo, napanood ko yan. magkatay. Oo. Bago ba't ganun? Ano daw yan eh, parang tawag dito. Nagkaawa yung worker at saka yung bata, yung anak. Oo, pero parang bugbugin mo, puta kulong ka dun. Kulong talaga siya dyan. Tangaan puta. Ano? Binugbog yung potato work. Potato corner. Oh, Ah, gago. yung, Binugbog yung worker sa potato corner. na corner. Potato Na work. corner. Potato worker sa corner. Worker. Flashing. No peeking. Lo, 105! Puta may armor. Wala naman eh. Ay, nahil. Lagi nag-hit. Spike planted. No peeking. Next. Heaven. Over Dito? Ito. Sunog. Nope. Ay, puta. Isa city, isa tower ata. Or both. Both. One enemy remaining. Jump. Diyos ko. Imo. Ano ka sa mga ko pare? Ay, Mahirap na. ghost. Rely on each Hala, other. hindi ko Galing. nakuha. They send us in groups for a reason. Gago po Bye, bye. Kawawa din. Bye. Wawa. Bye. Puta, ina yan. I'm buying. Yes. Babae ba yun? Ewan ko. Lalaki ata eh. Hindi, lalaki yung ano, yung isang nakaaway niya o babae din. Hello! Puta, ina. Sunog yung bundle down. Nasaan yung bandal? Nakuha. Nakuha na. Hello, napatay din siya. Ay, gago.
Spike down A. Sige, tama! Player standing. Si Sean yun. Ha? Position na yun. Tangina mo, lawa ko, pre. 104. Reloading siya, pre. Lawa ko. Ikaw pala yun. Na 104 ako ng ano. One enemy remaining. Na 104 akong Loyal, putang one ng hit. Beto. Kahit wala akong idea. Nandito ata yan eh. Kumuha ng bandal. Ano nabugbog talaga, pre? Nice! Vandal, vandal. Tama. Kanan. Besan. They were so close. Yoru, how'd you get so sneaky? Is it the hair? Drop. Is it a hair? Is it a hair? Huli mo, otain ng mga to. Ano yun? No fire, no feet. Rush them. Pasok, tanga! Here. Drop in a smoke. Kuya, akin yan. Putang Ay. ng 7-8 na ako. Hindi ka kasi nagsabi agad. Dami, puta. Ino mo, 4. 1H. Dami. Kev. Tayo na lang pata par. Sus ko po. Last player standing. Spike down B. Ay, Sabay putang naman ina, isa, hindi patay. tumatama! Sus ko po. Tumatama ang puta. There's no need for the enemy to suffer. Short ba yung ano ko? Flash ko nung una. Hindi. Oo, par. Pasok. Papan. Pan. Elephant. Elephant in the room. Hintaya. Reloading. Si J Hotdog, puro wall eh. I could use a drop. Thank you. Thank you. Almost. Galit yan. Joke's over. You're dead. Enemy spotted. Oh, patay. Ang ina mo, dapa. Radiant kill. Ay, putang ina mo. Wala. Pakitaan ko nga kayo. Kasi par. Itang, hindi ako nakakarinig eh. Nakikinig kasi ako ng ano eh. Last player standing. Spike down A. Drop in a smoke. Wala mo sa kanya yung spike eh. Wala na, takbo lang. Nag-SS para mag-save. So hindi rin siya nabubulag dyan. Hindi. Oh, syempre solid nun. Tapos walang ano, forever siyang ganyan, buong round. Mana-nerf yan. Team Ace. Labobo. Aw, V2 dip daw, aw. Gago, 0-3 ba? Kaya nga, 03, 04, 04. 0-3. But we only need. Wala pa pala akong kill. We Yes, kasi easy dyan eh. Sino? Ikaw. Anong ako? Ang ina mo. Weapon here. Savings. That's Yep, almost there. Tara. Wala. Have one of these. Backside. Tsaka si... Ay. Wala pa akong Player standing. Dami, gago. B ulit tayo. B ulit tayo. Alam nila, AB tayo eh. Ready. Bi ulit. B. to engage.
Weapons hot. Ultimate ready. May flash ako. Ay, Wait lang, may panira siya. Dali. Pasok. Tama yan, dami. Pa rin. Tatlo pa rin gago. Spike down B. Yun, nakuha. Last player standing. Nakuha. Putang inong yun. utang nangyari. Ang dami pa rin. Ba't ganun? If I power down, we start. Sa pa ulit, B ulit. You leave me for scrap. I'll kill you. B ulit, B ulit. Tang ina. Ang hirap gago. Pick Have a diamond, drop. pick plat, gold. Mid kaya tayo. Tara, mid tayo. Okay, mid ka. Wala. Hindi, basta Reload. slow lang, slow. Spike here. Ano yun. Putang ina. Sabi, slow lang eh. Refreshing. Itong ina pagsilip ko. Uruhan agad ako. Flash. Dami gago. Plant nyo na. Kill. Nice. Kuha ba rin? Open plant daw. Ano daw? Plant spike. Open. Open ba? Open yan. Hindi ko alam eh. Spike planted. Flash. One enemy remaining. 3 kills. Magkakakill din ako dito par. Galing mid. Galing mid. Drop in a scope. City. Ay, ano? Flank. There. Grenade out. Sumilip, sumilip. Knife deployed. No charges. Attack when they're suppressed. I cut their options, they make mistakes. Wala pa pala akong kill par. Ngayon ko lang na-realize. If you just realize. My ult is not ready. Ito na yun par. Nakakaramdam na Charlie ako. Mike, let's move. Baka natatay ka lang. Mike. Tama. Holy. Sirain nyo, sirain nyo. My ult is ready. Meron Ah, yata meron mid. yun. Over there. Trap destroyed. Spike planted. Wala. Ay, kago. Ayun. Hala, saan napunta? Alin? Nasira. Ay, puta, sinira nung ano. Sige, may Wow! blind pa ako. Sige, blind. Flashbang. Isa pa. Flash. Radiant kill. Sensor drip. Pew pew. One enemy remaining. Yun! Pa-flash siya. Dito ba? Ayun na! Tayo na net, alam mo namang. You're all more important than Eh, Kita mo namang pinaglalaban ko tong ano ko. for each other. 163 ko. 163. Parang mabustas. Bantay bata, 163. Uy, nice, kulang sila. My Negative. ult is ready. Akin yung altar ba? There. Drop in a smoke.
No peeking. My ult's not another step. Si Vito. Enemy spotted. No escape. Wala! Sorry! Like I never left. Shutting them down. One suppressed. Gago, Pep. Putang ina, nasa loob. Spike down B. Nagtapon pa kasi ako ng wall eh. Last player standing. Ang ina. Lala! Isus ko po! Tangina mo! Dito mama yung... Nagtapon ng wall. Ewan ko sa'yo, mong kulit ka eh. Don't be standing. Also, enemy. bakit sobrang masyadong ipit tayo dito? Dapat kasi, Kahit sa on-site. B-split kasi dapat talaga dito. Kasi mahirap lumabas sa isang choke point. Yun Nga, ang- hindi ako Sa makafocus ng may ano eh. may spike. Kakitaan ko kayo. Ang may spike, pre. Ang bigat. Naubos namin ako. Got your flight. Thanks. Rush them. Drop in a smoke. Cooking ina ka. Suppressing. You had your fun. Bye-bye! Takbo! Bala ka dyan, pa. Meron dito! Patay. Ultimate Nice. ready. No peeking. Reloading. Tara na! Meron dito eh. Hold them. Hold it. Napindot ko! Napindot ko yung X! Cancelled. Last player standing. Puto, dapat S lang yung pipindutin ko! Yes eh. Hold it to my... Ina! Sayang yun! Sayang yun! Ay, Rook! Hold it to... Nabulunan si Deadlock Patay eh. ako pa! Kaya ang tubig si Deadlock, bakit nabulunan. Oo, namatay ako. Sayang naman yung ulti ko doon. Ako na lang mag-mid. Okay naman din natin. Lahat tayo mag-mid kasi. Ito yun talaga ang Lagi kasi lumalaban sa top mid yung Clove eh. Throwing net. Our spike carrier. Hala! Ay! Down mid. Putang ina. Joke's over. You're dead. Nagawa mo, Prince. Lalakad ka lang. Walk trip ang puta. Sa luneta. Drop in a smoke. Ba't wala tayong magandang smoke? Ang inang yan ah. That's you, pal. Look! Last player standing. Mongoloid. Patay ako para sayang yun. Sayang. Tidy. No peeking. Ano yan? Ay, last round na pala. Dat pala nag-save tayo. Last round in the half. Okay na. Do wisely or spend Ano? foolishly. Just spend. Have a drop. Wala, magdadrop pa. Hindi, nagpapaskin lang. Ah, I could use a drop. Bigyan mo classic skin. Dig deep. Wala, dik. Saan tayo? tutuan kita dyan ng ano eh. Palagan natin yung beat par. Teka lang, teka lang, teka lang. Ano yun, rat-rat. Flash. Bang. Reload. Close right. Close right. Teka, bulag ako. Sa bayan. Tapa. Spike down. Bulag ako. Gago, dalawa! Hindi niya expect yan, Kev. Last player standing. Sige, pasok. Yun, tangina. Tumakbo. Swing! Putang inang yan. Ano yun? Kasi kayo namamatay.
Switching sides. Find the weakest link and kick him in the shin. Hala, naglag ako. Hala! Hello? Hello? Nangyari sa'yo? I need some Hindi, healing. bago. Naglalag ako, puta. Trap set. Babalo na si Kevin, pre. Tangin na, pre, nag-glitch ako, pre. Bakit PS drop yan? Brace for impact. Knife deployed. Dito. Boog. Fire suppressed. No charges. Negating. Watcher expired. Nag-rotate. Careful, mid. Baka mid. Reload. Ano? Sino ba masama? Drop Si DC. Bago, nawala na naman ako. Nandun ka pa sa A. Ayun. Nakita mo na, Kev? Mag-easy na naman ako, yawa. Ano ba to? target down. Spike planted. Tang ina mo! Bading, naghihintay dito sa iling isa. Last player Ang standing. ina ka. Di na uluhan. Ang inang pupag, gago. Bot part ka nga ako, tapos basak pa yung bola. Ano ba naman yan? No peeking. Gusto mo! Yun lang. Team A. Ha! Ang ina. Make them regret their choice. Bay tayo. Stinger, shield. Naglag lang ako ng par. Ito na talaga yung par. Trap set. Suppressing. Wala, nandun. Sabi. Over there. Meron sa mid isa. Target spotted Iniipit. mid. Grenade. Over there. Meron dun. No chance. Nakago siya eh. Hold lang. B. Patay si Rupa. Stay together. Bago, big. Billing tayo. No escape. No charges. Dito sila. Pasok na. Gateway closed. Bulag si Idol. No peeking. Pasok na, pre. Watcher expired. Nag-back? Hindi pala. One enemy remaining. Naipit sa loob isa. Spike down B. Tower. 30 seconds left. Sa taas. There. Paano tumas dun? Dito. There. Hindi, paano tumas dun dito ba? Hindi, dito nga city. Gano'n. Putang ina mo, 148! Hayop ka! Drop in a smoke. 10 seconds left. Last player standing. Puta! Kasi namatay pa si Kim. Ang ina! Diyos ko po, ano ba naman yan? I reckon I'll take a tip after that. Ano bang katarantaduhan na nangyayari? Parang may mali. What the fuck? Parang may mali. What the fuckery? Parang may mali. Ang ina. Parang may mali talaga eh. Suppressing. Mid. Nag-smoke mid.
Doon may isa mid ka ba? Spotted mid. Hindi yan ipit ah. Ah, Puta ka naman, dami. dalawa One nandyan. enemy remaining. Nice one! Di ba buhay ako? Nice! Easy. Good job! Sabihin mo, basic. Combat Ay, di is ko a nakuha means yung to an bandog. end. And we are the means. Diba? I will win sa second round pag natalo kayo. Ah, dito. Over there. Nagtaas ang... Hala. Damn prime. Mga tako. Ayun na, dalawang senti natin nasa B. Siyempre. Suppressing. Throwing net. Mid ata ulit. May nakagat. Did it. Bago pre. Sensor drift. May na-trip. Meron dun sa B. B. Meron din to. Ay, gago! Spike down B. Hindi, Spike pre. planted. Nakikinig kasi ako ng seminar, pre. Joke's over. Watch You're dead. One enemy remaining. You had your fun. My turn. Putang ina mo, Prince. Ay, naku. Try again. Nanonood ka ng ano, Bold? Seminar, pre. Ah, They think themselves sorry. Naka-earphones ako sa kanan ng seminar. Dito, kaliwa yung bandal. Who needs a buy? Ay, bandal yung ano, Valorant. so si Prince. Ano? Report. AFK. Saan na ako? Putang ina mo. Alalala. Wala kang naharakan, pre. Wala nga. Sinira pa. Knife deployed. Spike down A. Grenade out. Target down. Bakit? Di sa gilid meron, Oo, kaliwa. Wala. Ay, Player doggy. standing. Utang Ano ina! ba yun? Ubus Ano ko. Ano nangyari? Namatay yung club sa flank eh. You know, I could just outlive them. nah. Putang ina, ubus tayo. What the fuck? Ubus dun. Ay, sobra yung ano ko eh. Molly ko, hindi ko siya na... Maganda rito, pre. Ano? Uden. May pandrap ako kay... Rek. I can use a drop. Putang enong yan. Stinger. I can use a drop. Thank you. Trap set. Not another step. Dito, binabasag. Binabasag dito. Sensor down. Reloading. Oh, ano Negated. talaga. Ina mo, dami. Walks away. Flashbang. Watch him. Tentacle hit. My ult is ready. Flash. Uy, putang ina mo, na-timingan ako. Hype ka. Last player standing. Spike down A. Ina, tama, ina. On your left. No, do. On your left. What you Saan mean? ba? Puta. Nakuha niya. Nakuha nga.
30 seconds left. Di ba nandito? Hindi. Wala, Nandyan. nandun sa Nasa main kanila. ba? Oo. Asan, nandun. Pumunta ng ano. Hala, Nag-B. tang ina. Battling his inner demons. No Patay ito sa peeking. mid. Bangable to 10 pre. seconds left. Wall bang to eh. Spike planted. Yung hot na yan. Wow. Out in the open. Hindi ko Evan. Wow. Tap! Okay na inan to. Ang ina, ubos ng oras niyo. Oh! Hindi nga. Plant open. Ay, nag-drop to sa likod. I will see tomorrow. Wala na. Watcher expired. Wala na. Tang ina, 10 taon. Ang tagal. Okay ng ina. Ano ba yan, bobo? Heist. Sino ba kasi yung 10-13? Heist. Tang inang mga ano talaga eh. 5-13 ako eh. Ayun naman. 5:15. Bito eh. 5-13. Tang inang yan. 5-15 pala. Ito pa, isa pang mga mahihirap na walang pambili ng skin. Stay on prime. Mga skinners. Second watcher. Push na nga ako mid. Shutting them down. Lucky. Mid? Ah, hindi. A. Pasok A. Reloading. Nice, putang ina, swerte. Ball, bangable din to eh. Spike planted. Nakita ka kahit. Wow! Kahit globe. 20 globe, 70. One enemy remaining. Elbow pa isa pa. ICT. Putang ina mo, Prince. Sige lang. One tap. One dip, 10-14 ka nga. Putang ina mo. Oo nga. You don't. Oo nga. Bakit nga ako? 5-16. Uy, Sen, naunahan na kita. Paano ba yun? I know Ha? humans get Ang tired. inang yan. Nag-uunahan pala kayo? Akala ko papakulit tayo. Can you drop a Yoru? Yoru, can you request Phantom? Yun pala yung goal, pre. Hindi nyo naman Okay, sinabi. can you drop? KO. Ikaw daw mag-drop. KO. Can you drop? KO. Ang Puta inang, lahat na pinadrop ah. Suppressing. ang inang to. May... 5 suppressed. Baka mag-rotate ulit yan sa mid. Careful. Wall mid. Flash kita, Prince. Flashbang. 2, 1, go! Bulag yan. Dami, gago. Sobrang dami. Meron sa kanan eh. Yan na. Yun, Wala pa rin na salo! Tanginang... Rotate mid. Go mid. Tanginang hero to. Nice. Baka walang kwentang ulti ang puta. Zero impact ult. Yung ulti yan, walang kwenta. Mid pa. Nasa A na. Nasa A na. Spike planted. Uy, putang ina mo. Hindi pa rin Have ubos one of yun. these. Flashbang. Huwag kayo mamamatay Player par. standing. Oh, Ina. Sinabi huwag kayo mamamatay par. Yung sabing clear. Match point. Di siya tumingin. Putang inang yan. Mongoloid. Pabili na skin eh. Let's push out. Na, pre, di na siya nagsisave. Nakakita na ng skin.
Last na Monkey mga brain. ito, diba? Monkey brain na. Monkey brain. Joke's over. You're dead. Yun na ulit. Pasok na. Not another step. Oy, putang ina mo. Bilis. Nasa city yung ano, sa elbow Spike yung ano. down B. Reyna. Paano, Tomas? Elbow Reyna. Nandito. Saan ka pupunta kayo? One enemy remaining. Reyna, Tumaas. ay elbow kanina. Sa city ka lang makakaangat, pre. Heaven. Sige, be. No escape. Reloading. Saan ba yung city dito? Heaven. Ayun, Doon na. Wala. kita ko na. Yung mamatay, par. Ang ina. Pick dito. Bito, pick. Pick. Drop in a smoke. Di niya naman alam na nandyan siya, di ba? Hindi. Bobo nga to. Okay na yan. Diyan na sa likod niya. Last player diba? standing. Oh, na, Heaven. 30 seconds left. Atay. Kaliwa. Taas mo. Taas. Kaliwa. Bobo ng dalawa. Okay ng ina mo, Bito. Tsaka Cloak. Win. Ang ina Ina, braided. wala akong marinig. Ang ingay. Basic. Hello? Ano Wala, nangyari? na-minusan ako. Ang laki. Malamang gago ka ba? Game na. Game na, siya pa. Minus ilan sa'yo, Kev? Minus 30. Malaki, par. Malaki-laki. Ilan? 26 yata. Tangin ha. Akin minus 13. Ikaw, bot frag ako eh. Oo nga. Okay lang yan, bawi tayo. Match found. Sobrang bobo. Ang ina, gusto ko lang umalis dito. Uy! Please. Usko po! Ayoko na gamitin si Deadlock. Sads. Ako lang kwentang ulti. Sads. Gusto ko. Bakit ka nun dito, pre? Sage na nga lang ako. Pwede, Sage. O di kaya Cypher. May Lang Dodgers. sniper. Oh. Dodgers ka? Vice nga eh. Vice nga maganda dito, Vice eh. Ay, di ako makadodge, pre. Ako na magda-dodge. Paano nakapindot ka na? Hindi pa. Ano, Lagi, dodge ko na? napindot ka na. Dodge mo na.